आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने जेहेतु तुम मानकर एग्जाम बर्तमान पाखे आसलानी आगू अच्छी बर्तमान आउ अल्प दिन टाइम अच्छी पिलाने तुमने सबूतक तो कभर कर जानचे कथा कारण जो मैंने आगुरी पढ़ी थे तो से इजी हो पढ़ाई बास बर्तमान तुम मान कम हो पिलाने अल्प टाइम रे अधिक मार्क जमी स्कोर करेंगे ए प्लस ग्रेड केमी रखिए तुमने तो पिलाने किसी कथा नहीं बास सिलेक्शन क्वेश्चन जी अच्छी तुम मानकर बास ताकू ही कभर कर तुम प्रोवाइड कराऊँ सिलेक्शन क्वेश्चन VSC रो क्वेश्चन विथ आंसर बोथ इंग्लिश आ ओडिया रे पिलाने मु ऑलरेडी अपलोड कर सारी प्लेलिस्ट को जाकि देखिपार तुम मैंने MDs भी केते टॉपिक मु माने केते टॉपिक जो तक माने बेसी इंपोर्टेंट अच्छी तो तार भी मु अपलोड कर सारी साइंस रो भी अपलोड सरची माइनर पेपर ऑनर्स पेपर बर्तमान पाले रहा आर्ट्स मानक पई आर्ट्स पिला मन पई बर्तमान अपलोड करा जिवो। तो पिला माने आम चैनल जो नुआ अच्छा चैनल को अधिक रू अधिक मात्रा पिलाने शेयर आउ सब्सक्राइब करूँ कारण आम चैनल एग्जाम टाइम रे तुमको बहुत ही हेल्प कर पिलाने है कि पिलाने। तो बर्तमान देखिए पॉलिटिकल साइंस रो कोर 6 रो सिलेक्शन क्वेश्चन बर्तमान देखा जोटा कि तुम एग्जाम पाई बहुत ही हेल्पफुल पिला तो जानथि VSC रो क्वेश्चन जो आसीला अलग यूनिवर्सिटी कथा आम सिलेक्शन क्वेश्चन ही आसीला। तो देख बर्तमान देखिए आम डेरी न करिकी देखिए आम फास्ट यूनिट जो देती तुम मानकर 2 मार्क क्वेश्चन पिलाने फास्ट देखा ना आंतर्जातीय संपर्क कौन आंतर्जातीय संपर्क माने कौन तुम मैंने बुझुच देन देखा आंतर्जातीय संपर्कर स्वभाव कौन आंतर्जातीय संपर्कर स्वभाव कौन तापर भी देखिए आम नेक्स्ट देखा आंतर्जातीय संपर्कर परिसर कौन राष्ट्र व्यवस्था क्या कहुए देन देखा प्री वेस्टफालिया पर्याय कौन देन वेस्टफालिया संधिर गुरुत्व लेख देन देखिए पोस्ट वेस्टफालिया राष्ट्र व्यवस्था कौन देन देखा स्वाधीनता कौन लंग क्वेश्चन पिलाने देखा लंग क्वेश्चन कौन कौन तुम मानकर इंपोर्टेंट अच्छी पिलाने यहाँ बहुत 5 मार्क और 8 मार्क पाई तो तापर नेक्स्ट तुम कोर्स 7 आसीगला तुम मानकर आसीज पिलाने कौन ना तुम मानकर आसीज हिस्ट्री एजुकेशन इकोनॉमिक्स ओडिया बहुत शीघ्र तुम मानकर मुझे जाऊँगी बास तुम सपोर्ट ही दरकार। देखो आंतर्जातीय संपर्क अर्थ स्वभाव परिसर विस्तार में आलोचना कर वेस्टफालिया पूर्व पर राष्ट्र व्यवस्था को तुलना कर देन देखो पिलाने वेस्टफालिया संधिर आंतर्जातीय राजनीति रे भूमिका को आलोचना कर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर रे आधुनिक राष्ट्र व्यवस्थार उत्पत्ति को व्याख्या कर आंतर्जातीय संपर्क अध्ययनर गुरुत्व लेख। तो पिला माने तो जी तुम मानकर रहिला सिलेक्शन क्वेश्चन बास ताकू ही पढ़ी जाओ हाँ सिलेक्शन क्वेश्चन पिलाने तुम मैंने देखिकी जीव कीवर्ड को भी फॉलो करके जीव पिलाने से कीवर्ड जो थी तार आंसर लिख है पे क्वेश्चन को बुलेकी पकईदेव भी है पे मैंने यूनिट 2 को नेक्स्ट जी आम देख यूनिट 2 रे कौन देती 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन वास्तववाद कौन तापर आदर्शवाद कौन तापर 3 नंबर नियो वास्तववाद कौन नेक्स्ट देखा उदारवाद माने कौन जोटा तुम लिबेरालिज्म है पिला माने तापर नियो लिबरालिज्म कौन नेक्स्ट देखा मार्क्सवादी दृष्टिकोण कौन 7 नंबर नारीवादी दृष्टिकोण कौन 8 रे शक्ति समतुलन कौन बैलेंस ऑफ पावर कौन लंग क्वेश्चन को जी आम देखा वास्तववादी सिद्धांत को व्याख्या कर। नेक्स्ट देखा आदर्शवाद और वास्तववाद मध्य तुलना पिलाने ये वास्तववाद ये पढ़ आदर्शवाद ये पढ़ल तो बास ताकू जदि अलग अलग पढ़ले भी तुम मैंने लिखिपार देन उदारवाद आ नियो उदारवाद तापर भी लिख तार 4 नंबर मार्क्सवादी और नारीवादी दृष्टिकोण गुरुत्व को लिख देन 5 नंबर आंतर्जातीय संपर्क में सिद्धांत मानकर भूमिका को आलोचना कर। यूनिट 3 को देन जी आम यूनिट 3 तुम कौन दे 20th सेंचुरी इंटरनेशनल हिस्ट्री 1 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन देख ना प्रथम विश्वयुद्धर गोटे कारण लेख प्रथम विश्वयुद्धर गोटे कारण तुम लिख
ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ କ'ଣ? ଦେନ୍ ତମର ଦେଇଛି ବୋଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ତାପରେ ୟୁଏସଏସଆର ସ୍ଥାପନା କେବେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଫାଶୀବାଦ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ନାଜିବାଦ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତିସଂଘ କ'ଣ? ୟୁଏନ୍ଓ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ତମାନେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ବିଫଳତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ସ ବିଫଳତା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଯିବେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ତମମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଗାଇଡ଼ ଅଛି, ଗାଇଡ଼ କି ବୁକ୍ ଯାହା ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ତାର ସମରି ପଢ଼ି ନେବେ, ମାନେ ସାର କଥା ଯେଉଁ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ବାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କର। ସାର କଥା ତୁମେ ବୁଝି ବି ଯାଉଛ, କନସେପ୍ଟ କରି ରହୁଛ, ବାସ୍ ତାକୁ ଯେତିକି ବୁଝିଛ ନିଜ ୱେରେ ତମମାନେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ଯାହା ଏଇପରେ ଟିକେ ତ ଯାହା ତୁମେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପଢ଼ୁଛ କିଛି ତ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ସେଇ ଉପରେ। ବାସ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତା ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବ କେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ବାସ୍ ତାପରେ ଲେଖିବେ। ଇଜି ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭାବନି, ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ତମମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଗଲା ବୋଲସେଭିକ୍ ବିପ୍ଳବର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରଭାବ, ତାପରେ ଫାଶୀବାଦ ଓ ନାଜିବାଦର ଉଦୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ଲେଖ। ୟୁନିଟି ଆଇଭି ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଜିଂ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର। ତୁମର ଦେଖ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ NATO କ'ଣ ହେଲା କି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ୱାର୍ସୋ ପ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା NIEO ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ ବି। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସହଯୋଗ କ'ଣ, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ, ପୋଷ୍ଟ ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଶୀତ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଓ ତାହାର ପରିଣାମ ଆଲୋଚନା କର। ଦେନ୍ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଉଦୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 4ରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଓ ଉଦୟମାନ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଦେନ୍ 5ରେ ବିକାଶ ଓ ଅବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର କିଛି ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁଟାକି ସିଓର ରହିବ ପିଲାମାନେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସପୋର୍ଟ କର ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ସେୟାର କର। ହେଲା ପିଲାମାନେ।